Mtazamaji na msikilizaji wa Yosan TV, unakaribishwa sana kusikiliza. Tunapatikana YouTube, lakini unaweza kutufollow pia Instagram, Twitter, Facebook. Unaweza kutukuta pia, tunafanya mambo mengi, vituko, vichekesho na mawaidha mengi ambayo jamii inaweza kupata mafunzo. Sasa kabisa, ndugu mtangazaji, kwa sababu ndo tunaanza, tunapendelea sana TV yetu iweze kuelimisha jamii katika nyanja mbalimbali, kama nilivyosema, katika nyanja za kiuchumi. Tunataka pia tutanue mapana ya mafunzo nataka wanapatikana katika TV, lakini pia sio tu katika nyanja za uchumi, lakini pia tunazungumzia mambo ya kisiasa, kijamii, pia tunazungumzia mambo ya kielimu yako unaweza kuyapata. Neno la mwisho, napenda kuwakaribisha kwa wengi sana wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Yosan TV, kwa sababu naamini kabisa kupitia Yosan TV unaweza kupata mambo mengi sana yatakayokuelimisha, yatakufurahisha, yatakuburudisha, na vitu vingine vingi kabisa. Pia niseme asanteni sana, najua kabisa mtanipa support kubwa sana. Support yenu kubwa nayohitaji ni kusikiliza na kufollow, subscribe nini na vitu vingine kama hivyo.